Hai semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi bersama saya di video reaction kali ini guys. Oke, semoga kalian sehat-sehat semuanya. Oke, seperti biasa nih, kali ini saya mau react ya video pembahasan tentang ini. Bikin merinding ya. Demo besar di Filipina mulai pecah, transpirasi kemarahan masyarakat Indonesia. Nah ini dia ya, sampai warga Filipina nih sempatnya ya mengagumi keberaniannya warga Indonesia nih ya guys. So jangan lama-lama lagi. Apa kata kalau kita tengok videonya seperti apa? Let's go guys. And how did you feel when you saw the news about I Indonesia? feel goosebump actually because I see some Indonesian people as a brave Wah, person. ini dia ya, luahannya hati orang-orang Filipina terhadap warga Yung Indonesia Indonesia. ngayon, kasalukuyang nagpo-protesta na yung mga Indonesians laban sa korap na gobyerno nila. Wah, Eh ikaw Pilipinas, anong gagawin mo? Dan hitungannya dibanding negara-negara tetangga kita tuh cukup berani gitu ya. Isa na riyan si MP Wow. Ahmad Samuni ang kahit pang life-size Iron Man statue tinangay. Nilooban din at tinagtad ng spray paint ang bahay ng politikong si Uya Kuya. tuh gila ini dia ya. Keberaniannya orang-orang apa tuh namanya, orang-orang Indonesia nih menunjukkan demonya nih, sehingga kan warga Filipina ini ya mengagumi ini keberaniannya. Demo di Indonesia telah menginspirasi banyak warga negara Wah, Filipina. sampai terinspirasi Kebuntuan yang nih ya. selama ini mereka hadapi untuk melawan koruptor di sana seakan tercerahkan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Bahkan, sebelum kejadian penjarahan rumah anggota DPR pun, demo di Indonesia sudah disoroti warga Filipina. Terkhusus ketika kreativitas supir truk Indonesia yang mengibarkan bendera One Piece Wah. sebagai perlawanan terhadap pemerintah yang korup. Banyak dari orang Filipina merepost kejadian demo Indonesia ke dalam media sosial di negara mereka. Tidak satu dua, tetapi ratusan bahkan ribuan, potongan video demo di Indonesia dengan segala caption sindiran dan seruan. Mereka menganggap orang Indonesia adalah orang-orang Nah, ini pemberani dia ya, yang dianggap tidak hanya orang-orang bisa berbicara, tetapi pemberaninya, bertindak guys. secara kolektif. Sementara demo di Indonesia hilang dalam sekejap dan kembali normal seperti tidak terjadi apa-apa, yang bahkan presiden pun sudah aman untuk mengunjungi parade militer di Cina. Warga Filipina justru mulai melakukan aksi untuk menggeruduk rumah para Gila. koruptor di sana, yang dirasa kebanyakan flexing norak, serta tidak berempati pada masyarakat. Lekas sembuh Indonesia. Tak sabar nak gaduh klaim rendang dan batik. Pada bapak kau. Hello guys, right now I'm in the Philippines Oh. and right now I want to interview one of the locals here. What's your name? Hi ma'am, my name is John Saldi Puentes. I'm a tour guide here in Intramuros and also a local. Okay, so Kuya Jan. Yeah. Kuya Jan, I want to ask you a question. Can I? Yeah. Okay. Have you ever heard about what is happening in Indonesia right now? Yeah, actually I already heard it and I already see it in our Facebook. So I Oh, already sudah saw viral some juga ini ya. Indonesian who are trying to protest against your government. Yes, yes. And how did you feel when you saw the news about I Indonesia? feel goosebump actually because Wah, sampai merinding nih ya. I see some Indonesian people as a brave person Wah, who ini they dia are trying luahannya to hati. fight against the corrupt Orang-orang government official. Filipina And I'm terhadap very Indonesia proud ini of benar-benar your pemberani, Indonesian people. gila. And I wish we are like that. And if you could send a message to Indonesian people, what would you say? My message is continue, Oh, continue fighting gitu ya. against the corrupt government official. And as Filipino, we are also want that kind of people here in the Philippines because, as you know, here in the Philippines, we are also had so many issues regarding our corrupt government official. And we are very proud of you Indonesian Oh, people gila. and Benar-benar continue being a mengagumi, brave and terinspirasi fight against gitu ya. corruption. I love you Indonesia. Thank you, Kuya Jan. Oh cool. Kalian tahu nggak sih ada negara yang terinfluence dari Indonesia buat ngelakuin demo besar-besaran, yaitu adalah Filipina. Gila, ini Jadi, dia ya, Filipina ini sokongannya akan orang-orang mengadakan demo Filipina besar-besaran di buat tanggal ini 13 warga September. Indonesia Nah, buat ini. yang belum tahu kronologinya,
gue bakal rangkumin buat kalian. Jadi di Filipina itu sama persis kayak di Indonesia, pejabatnya pada korupsi, dan korupsinya itu bener-bener kayak buta telinga, tuli telinga, sama buta mata gitu sama rakyatnya. Kondisi di Filipina sekarang tuh lagi bener-bener banjir parah, rusak parah. Nah tapi sementara pejabat-pejabatnya pada mewah-mewahan bersama dengan keluarga-keluarganya. Narasinya persis kayak di Indonesia. Kita nih bayar pajak nih, mahasiswa, Gila, benar-benar pekerja, udah nih ya. buruh, segala macam tuh pada bayar pajak semua. Tapi kenapa yang kita dapetin malah kayak gini, malah banjir, bahkan ada yang sampai meninggal. Dan pejabat tuh malah mewah-mewahan, ngadain party, ngadain apa segala macem. Nah persis lagi kayak Indonesia nih, Filipina nih ngerasa kok bangsat banget nih pejabat, kita udah teriak-teriak kayak gini kok malah pada asik-asikan party. Di saat kayak gini yang bisa mereka lakukan hanyalah ngebuat tren TikTok. Jadi dia ngebuat tren TikTok gimana kondisi Filipina sama kondisi pejabat-pejabat di Filipina yang lagi mewah-mewahan. Karena mereka ngeliat Indonesia bisa ngelakuin demo sebesar itu dan sekeras itu. Nah akhirnya tanggal 13 September nanti orang-orang Filipina nih mau ngadain demo sebesar itu juga. Sebagai orang Indonesia kita harus support orang Filipina karena mereka juga pada saat kita demo mereka bantu loh. Mereka tuh bantu kirim-kirimin makanan buat ojol. Itu satu. Alasan kedua adalah enak banget kita bayar pajak Nah, ini pejabat-pejabat juga ya, pada mewah-mewahan. orang-orang Filipina Oh ya, tinggalan bahkan di terinspirasi Filipina nah, itu pengen sampai juga buat keluarganya itu demonstrasi bener-bener nih. dikulitin semuanya di TikTok. Nilusob at niransak ng mga Indonesian ang ilang bahay ng mga politiko. Winasak nila ang mga luxury car at tinangay ang mga Gila, ya. mamahaling gamit. Ang ugat niyan, korupsyon Wah sa sampai gobyerno. masuk nih ya di Narito ang Frontline News beritanya di Abroad. apa tuh namanya di Filipina nih ya. Puwersahan ng binasok ng mga galit na Indonesian ang bahay ng ilang miyembro ng parliament. Isa na riyan si MP Ahmad Saroni. Kabilang sa pinuntirya ng publiko ang luxury cars na pag-aari ng politiko. Pinagpapalo at winasak nila yan. Habang ang kanyang mga Oh, gamit gila. mula refrigerator, TV, mga plato, mamahaling damit, relo at bag, at kahit pang life-size Iron Man statue, tinangay. Nilooban din at tinadtad ng spray paint ang bahay ng politikong si Uya Kuya. Nauna nang niransak ng mga realista ang bahay ng Indonesian Finance Minister. Sinunog din nila ang ilang government office, pati headquarters sa mga pulis, hindi pinalagpas. Ang ilan naman may dalang watawat ng kilalang Japanese anime na One Piece, na naging simbolo na ng protesta sa mga polisiya ng gobyerno sa bansa. Sa halos isang linggo ng mga riot sa Indonesia, 8 na ang naitalang nasawi. Nag-umpisa yan ng tutulan ng mga estudyante at iba pang progresibong grupo ang 50 million rupiah o higit 170,000 pesos na house benefits kada buwan ng halos 6 na rang miyembro ng House of Representatives. 10 times na mas mataas yan sa minimum wage. Lumala pa ang protesta ng masagasaan at mapatay ng mga pulis ang isang delivery rider. Ipinag-utos na ni Indonesian President Prabowo Subianto na tanggalin ang ilang allowance at pribilehiyo ng mga kongresista. Pinahigpitan din niya ang paghuli sa mga nagpoprotesta. Sa ngayon, mahigit 3,000 na ang naiulat na naaresto. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, walang Pinoy sa Indonesia na nadamay sa protesta. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvin. Ada yang berita terkini nih, nah di mana nih demo besar di Filipina mulai pecah ya, dan warga Filipina terinspirasi nih karena kemarahannya warga Indonesia. Orang Indonesia ini benar-benar luar biasa guys. So sampai di sini saja video reactionnya tentang ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen juga. Jumpa di next video. Assalamualaikum.